फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नमस्कार मु प्रीति स्वागत कर यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स आपण मान गाड़ी वेदर केमती अच्छी आप देखूँ जोरे ठंडा लगुच और वर्षा भी बहुत जोर हो वर्षा होता जस्ट 5-10 मिनट है वर्षा छाड़ी ठंडा तो बहुत जोरे पड़ू तो एम सब पाग अच्छी वर्षा कौन 2 दिन है हम कहते तो न्यूज रे कहला कि 2 दिन है 2 दिन वर्षा अच्छी 12 ରୁ 14 जाए आम तो सब खाई सारूँ हाँ। तो फ्रेंड्स आज आपण मान सहित आपण मान तो समस्त जानते आपण मैंने तो बहुत दुखरे भी थे से घटना शुणी बहुत बड़ दुख तो खबर आम फिल्म इंडस्ट्री पाई तो आम मान भी बहुत माने जनाशुना अभिनेता मिहिर सारंकर काली एक्सपायर हो जाइए तो माने कहवाक तो बहुत दुख लगुच विश्वास भी होनी एत भल अभिनेता एत चमत्कार अभिनय करती जोटा कि अभिनय से आमको हसाती कंदाती आउ से कंदेगा लोक हसाती हसवा लोक कंदाती कालठू न्यूज शुणिकी आमको माने बहुत दुख लगे आम तो विश्वास कर पार्लुनु फास्ट देह कौन खराब थिला बहुत कम होता ना जो जहाँ भी है आम हॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ क्षति जोटा कि अपूरणीय क्षति तांको जगह हुए तो कहीं नहीं पारे कौन तांको कहीं तो एमती क्या जगह नहीं पारंतनी किंतु तांको एक्टिंग परिका जगह हुए तो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं पारे कहीं नहीं पारे कारण सी पूरा माने अलग माने तांकर एक्टिंग आ चमत्कार एक्टिंग थला तांकर तापरे भगवान को इच्छा भगवान तो कहा जीवन देइछन माने जीवन तो निहाती नेबे ना तो आम तो दिने ना दिने जीवा तो जाई सारे आ कौन कह एति खाली आम कामना कर आत्मा शांति पाऊ आउर आत्मार सद्गति आमको ठाकुर पाखे एति प्रार्थना एतिक आम कहवा जे भगवान परिवार को बहुत सुखर रखु धैर्य दिंतु आम तो एते माने आमको एते दुख लगुच परिवार बहुत दुख विश्वास करें आम फैमिली आम बापा मम्मी समस्ते यही कथा शुणी बहुत भल ही पाती तो यहाँ शुणिकी से बहुत मन दुख करते मो मम्मी तो कांदी भी पकई जोटा कि देखिकी ये सब तापर आज न्यूज रे भी हमको देखी बहुत सतरे बहुत दुख लगे ये सब जिनस देखिए एत सडन माने एक्सपायर कर कि भाभी एज भी बहुत कम थिला बहुत बड़ क्षति है इंडस्ट्री तो लास्ट ये कहबू मिहिर सार आत्मार सद्गति आमर ठाकुर पाखे एति कामना आ कौन कह बहुत तो दुख लगुच जे तो जाई सारे से के फेरबे ना ये प्रार्थना करूँ आत्मा जो भी था खुशी रे था लोक परिवार को भगवान आशीर्वाद करंतु आउ धैर्य दिंतु आती खाली आमर प्रार्थना छाड़ बहुत दुख भी लगुच से कथा भाविले लास्ट आम ये कहबू से तो जो जन्म ए जन्म भी आउ गोटे जन्म भी से सेमिति गोटे माँ कोल जन्म हो सेमिति आम देशर आम इंडस्ट्री ना रखु सेमिति नुआ जड़े कलाकार रूप में आसिकी आम इंडस्ट्री को जी भल पाइबा जी लोक मानू जी भल पाइबा साउंड थे जी भल पाइबा देते जो अभिनय देखी देखते लोक मान तो नुआ कलाकार हिसाब से सी जन्म आसिकी से पुणी थे सेमती एक्टिंग देखातु आ लोक पुणी साउंड नियंतु नुआ रूप में सब बेले मिहिर सार अमर होगी रही तो फ्रेंड्स आज तो एमती दुखरे दिन कटिगला न्यूज देखिए भी आम बहुत दुख हेलु फ्रेंड्स आ कौन करवा चलतु आत्मार सद्गति प्रार्थना करवा तो फ्रेंड्स चलतु आमर आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा आपण मैंने बहुत सारा कमेंट दौले आम भिडियो कौन पे आसुना तो चलतु आज भिडियो आरंभ करवा तो सब खाई सारूँ खाई छत पर बोलती देखो वेदर पूरा ठंडा अच्छी आज पूरा बहुत ठंडा तो आउ कौन आपण मैंने कमेंट करते कि आपण को वीडियो कौन पे आसुनी आम भी वीडियो 2 दिन है कि पकई पार्नु एक्चुअली आपण मैंने तो देखी आम घर को जाइलु बुलवा लगी तो बाबा मम्मी आम भी 2 जन जाइलु गोटे पूजा थिला घरे तो से आम जाइलु बुलवा लगी तो सेठू 2 दिन रहिलु से जो गाधुआ पाधुआ कलु एठिक आसिकी मो देहटा टिके बहुत जोर खराब हो गला ठंडा ज्वर हो गला एक्चुअली सेठिका पानी आ एठिका पानी जो गाधे पले सेति पय ता देहटा टिके खराब हो गला हां तो मेडिसिन खाउतले एबे जस्ट रिकवरी हैला तांगर मेडिसिन भी खाउतले देह बहुत खराब हो गला मझरे तो सेति ब्लॉग आसी पार नथला हमरो 4-5 दिन हैला आपण देखिथिबे ब्लॉग किछि भी पड़िनी खाली शॉर्ट्स जहाँ पड़ी किंतु ब्लॉग किसी भी आसुना तो से ब्लॉग आसपार ना तो
ତ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କର କାମରେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ତ ଘରେ। ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଣୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ସୁଟିଂ କରୁନଥିଲି। ସୁଟିଂ କଲେ ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ଆମେ ଆଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ସୁଟିଂ ହେଇନଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ 2-3 ଦିନ ହେଲା କେବଳ ସର୍ଟସ୍ ହିଁ ପକାଉଥିଲୁ। ଯାହା ସବୁ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଘରେ ଯାହା ବି କି ଏଠି ଯାହା ବି ସର୍ଟ ସବୁ ଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ସର୍ଟସ୍ ହିଁ ସବୁ ପକାଉଥିଲୁ। ତ 2 ଦିନ ହେଲା ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଅପଲୋଡ଼ କିଛି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁଥିଲେ କି ମିସ୍ ହେଉ, ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ। ମୋ ଦେହଟା ଯେହେତୁ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନଥିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମମିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମମି ବସିଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ। ମମି କିଛି କୁହ। କ'ଣ କହିବି, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହାନୁଭୂତି ରହୁ। ତ ଦେଖିଲେ ମମି କ'ଣ କହିଲେ। ତ ଏମିତି ଆମକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ। ଆଉ ଫୁଲ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ମମିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଛାତ ଉପରେ ଥିଲୁ, ତ ସେଠି ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କି ମୋ ପାଇଁ ବି ହେଉ, ଦେହ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଥିଲା ପ୍ରୀତିଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ତ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେହ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଟପିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ନାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ସେଇଟା ପ୍ରୀତି କହିବେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଦିଦି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ କିଆଁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହିଥିଲେ ନାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାରଟା ଆଣିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ତ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ପଡ଼ୁନି, ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝୁଥିବେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ କିଛି ସୁଟିଂ ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି, ତ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଇବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଛି, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ଟା। ଡେଟା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲି, ତ ଡେଟା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଘରର ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ କହୁନି। ନାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାରଟା ମୁଁ ଆହୁରି ସହଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ରାତିରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରେ ଫେସ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫେସ୍କୁ ଆପଣ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେସ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ କେମିକାଲ୍ ଏତେ ସବୁ କିଛି ୟୁଜ୍ କରେନି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି ଭିଡ଼ିଓଟି, ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବି। ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାରଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିଦେବି। ଆପଣମାନେ ରାଗନ୍ତୁନି ଆମ ଉପରେ, ଆମକୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପରଠୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସେତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି କେବେ କମେଇବେନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ତ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ। ଟିକଟକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ହେଇଗଲାଣି 4:30 ପାଖାପାଖି, 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସକାଳେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ। ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି। ଟିକେ ଭଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ରିଜିନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରୀତିଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରୁନି, ତ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଥିଲି, ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରୀତି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ବେସିକାଲି ଅଧିକ, ତ ସେ ତ ଦେହ ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ଆସିପାରୁନଥିଲା। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ହେବନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ନ ହେଇପାରିଲେ 2 ଦିନରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନା କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ରିଜିନ୍, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆଉ ଏତିକି କହିବୁ। ୟା ପରେ ତ ନିହାତି ହବ, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଆଉ, ନା କ'ଣ ପ୍ରୀତି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ,
आम वीडियो को लाइक करेंगे आपण मानक मतामत आमको कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे। तो जो मैंने भी आम वीडियो को नुआ नुआ आसुचंती प्लीज बेल बटन को निश्चय प्रेस करेंगे जहाँद्वारा कि आमर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मन पाखे शीघ्र पहुँचो। तो आपण मैंने आम वीडियो को देखिए खूब एंजॉय करेंगे। आपण मानक केमिति लगिले आपण मानक मतामत आम कमेंट रे निश्चय जनइबे जोटा कि आमर किछि भूल थिले किछि त्रुटि थिले आमे ताकू सॉल्व करबा को निश्चय चेष्टा करिवु। सुधार करिवु। तो एति कहबी आज रहुचु आज वीडियो हम एठी एंड करूचु। रहुचु नमस्कार।